L'Union des Comores est un État situé au large de la côte est de l'Afrique, près du canal de Mozambique, dans le sud-ouest de l'océan Indien. Un Comorien sur 4 résiderait à l'extérieur du pays. Ainsi, chez le Comorien, la migration semble être une réalité du quotidien, voire culturelle. Il s'avère que la pauvreté, matérialisée par un contexte socio-économique difficile, pousse la jeunesse comorienne à braver plusieurs dangers pour migrer surtout vers l'Europe. La plupart de ces Comoriens veulent partir en Europe en passant par l'Égypte, mais ils échouent et se retrouvent désœuvrés. Cette situation a poussé l'Organisation internationale pour les migrations à venir en aide à ces Comoriens à travers son programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration, AVRR. Ce programme a permis de rapatrier plus de 200 Comoriens en situation de détresse dans différents pays, dont l'Égypte. Voici l'histoire de 3 d'entre eux. Mimi mambo Idris, tupo mjini wa Uzia Mtamihuli, Chabanga mnishi Moroni, Okule. Tifanya mahamiraru, tukaya Egypt, tukautanzania honda manga, honda Faransa. Le séjour d'Idriss en Égypte a été difficile et le coût de la traversée vers l'Europe était tel qu'il ne pouvait pas envisager d'aller vers les passeurs appelés les boss. Mabosi wakapata pesa mengi aku na wale doshidani ya Paris msaido anaweza fahamisha zinongo skanziro ndio doshidani ya Paris de maana na tushidana naenda wanzani wangu rakabadzima wasihi babali mabisi wasihi harumaho baharini wajai polisi wa Paris wadabarasi warambio kwa harma magari wajivuze vonsi watapale hata waheyeho hoju maana yo desert pia desert chatukurambiwa dunge mimi majitapanye hulata hawaswili yahe wenga wakoza wadotabishiwa wadobihwa namna ila wanadatwa prizo hata wafanya miezi mingapi miraru au wapewa Komori na kawenshi tukafsida ni swamizi hangu waka Faransa kunivesha mapesa sha kunivesha mapesa yote dehenu siku toshinda vesha mapesa sha tsono kaya namna ino msonda ndo Faransa na hunumanga tino kujandi bajirani na hale kerenjina saruma vahanu tumemnando ngokao dokirandi sembahino sende tsinja tukasoma glass fanya glass muti somo anonesa sparsa ndo Afrika mkenya hansomo hanike mashini yati do fanya hasi mango mele foto dino tikahonza nitikodohuza. Le photo nous lilifanya le 17/6 en 2018. Ndio siku rakaji prepare riseza tu Komori ripasha le 19 riwasuli hunreleve za tunaanza raka Egypt sendeko Hamsom si rangeba kiho tadisa university yangu siwasuli harumano za 4e année ando bana ka decide lole wana lola mdumshe hajar fanya mahamine ngesela ndo raka decideri seza tu awo apepre jumkin shaka tifanya ruma kiasi ya mahakumi na mili Egypt upande ya maisha ya Egypt ndio hayaka mema humadoni shaija baada ya problemu za Egypt za njiri maisha diso jaye kamai anu ndo wana hangu wewe poro adinan wewe poro Asia hafadinana waba deja ngena mahamine ya kamili akaza le 6 November afoi waba ngena mahami ina maha na mezi shenda ze famima ka ujua ze tabura ka uzienshi
andavo wasukoshinda werisedia watu ritso dazadoji komboa ena mnarakaya au mose jokari paga fikra zindo jina rashindereje shakarja shinara kana nchida zo shindereje badara rajo kanga po msaada wa he OM ulo Egypte amilo kanga bandu adingose dawandu biye afuri jua arenderi wata arsedeze biye afoskura henda handani renderi parsa mru mu Afrika abo ado paro rauf mstakbidi yabo hadisina ayi mwelezo kasiano kadha aba selange wari receive hadisina yao ngesela wari tenziani wambio kama na mwe mafanya zile spasozo mbili mje mprepare ni msafara msezali OIM yomba wayahe juma madaula ishuli hanao nondo wazunguliao harumwe dunia. AVRR yo assistance au retour volontaire et à la réintégration. Yo emana hayo si usaidia wandikao ngwa haruma zintiza kijeni ngwa tambi hao. Haridisi usaidia wandikao wajitole wa johanza warejea haruma zintiza hao. Donc si wasaidia washinde warejea haruma zintiza hao. Onukomori randiso fanya hazira ngu 2013. Rangu 2018 ndaburabu biro ilo permanent aux Nations Unies. Rangurabu hunu Komori 2013 risaidia wandu ya zaidi majani maili. Isi hakao mongoni mwa wandu rawahimilia haka Egypte ne famille ahe wajanyumeni. L'OIM n'a pas seulement aidé Isiaka et sa famille à retourner aux Comores. Elle a intervenu également pour leur réintégration. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour toute la famille Isiaka. Alafu bora haja hunu rederi hadisisi na Yusufa ho biro hahe areleza ze programu za hahe ambio kaba no samiro kama nzo nimbulia ni duka sambezo ko eliri rihelewana ambio kanga resa hunu ze usra za atu ngazobula mna duka iliri jo panga wa hayati rikautsa waze frigo ilikaye frigo ya gash au gazi kakabati kurwa ngarjojo rume gazi kakabati kurwa ngarjojo rume ale gash kakabati gazi ngarjojo rume ale gash afwene mana rakakusudia rihuleze frigo zinu ilizi jo consome hunu harmwe mantika ya twinu ngiwa na problemu ya mwenje afuta zinu redese mbio sa zinu na tija sainu ija abangari wanawe namna ye leduka lilio c'est bon arijibia halis ne projet hinu. Les amis et même 2 membres de l'OIM sont présents pour prêter main forte à l'installation de la boutique de Isiaka. Hehe namna zitabura kauziona tsojarjarone namna zango jokozona hunu namna ne mashaliyo aba alhamdulillah arjon hamba ngizo kair aba singar jibiwa ma raone rajara kazum etakainu Oscar anga Soutenir la communauté où habite le migrant qui retourne au pays fait partie intégrante du dispositif d'accompagnement de l'OIM. C'est le cas de Banamadji Ladomba. Ici, en soutien à la communauté, suite au retour de migrants, le village a identifié comme difficulté l'accès à l'eau. Omuhimilio ndikao ngwanzware je hunu Komor yohandisar mwenzi kao ya mdungu yanshi handani ndo shindari msaidie hata ya pashia jezai abompashi onge umtsinzabie nongoza serikali hata ya Komor msaidio wabili wo hendelie mndu individuellement ngujo ya presenter projet ikao baturi jeriangalie kayo projet ya ushindari ya huifinance ikao rimhensize yo hahe selone heli ya demande eraru ikao yo projet ya jaunu mahasha yo kejakaya ya usaidie communauté kao emndu harejei omjini hao emanarsedia ze communauté hautsaha wandu watijomona kawala haja ngemzo haruma ila communauté
Ushoni sibashame senso shala le dati swafi shafanywa chashifanywa hali haku shaidati kauda ijulao de dati ya hewa katika kauda andadiso huna faida husie maji amani mne kauda tizikati yamba bano kauzane 98 99 odo wakati daula waja wakaunjia waheze mbabe maji wakawihazar mwisha toshilo wajubala alafu ando adoja bala waja werenge maji wasaho omjini shaisi mashia mne kauda rionao shona 35 metre jao profondeur ya hasho alafu abo bose se pompi yabo iheze maji wajubala esa ila maji ya partagewa malanzo ya partagewa ino projet ya IOM mwaja la rundu bahati mkuu ya ukarjulana nao afonder fama hadisi sina hao ya ukeka wajoshi dafanye projet ino baijo kanje mahalisi halisi alafu ndo lizo warikubalia alafu aja waruzisa ukayabunge hutajo ndo ngindini armwe hazi mwitsa hao riombi wakanganzo pompi na motori banda aboneze tiyo zino ikaudo mzio nao ilizi jo sisemaji ho mjini Waga katsino gonje marahane kama thala mwanadamu wa roha haja alafa shida janamba faida osonoma omji Iwaitsimri kawa kamanga keke na mapesa kwa fando ngo shomru mnashodi basi yatojwa wandu alafu ya haja wa shida unda mahadisi ya wata hundo mjini wafaidishe hundo mjini ndo wamanda zinu za faida kawa haina mji wajo tamando wamanda zinu Si l'aide apportée à la communauté de migrants est importante, la réussite du migrant lui-même est essentielle. Rika Egypte, Rika ya Waili, ilifungana wanzani na ujamaa wa kikweli, wanaudungana rafsi habanu, ilidungana rende OEM, warisaidia melini. Ya zatu ninu, ngendeli yao, anamna njema, mana abasa yenu kartu tabiha, nungoza ukaya, nungoza fani mna nungo hahe, para porone hale wana kana haja na kana tira kudunga zile demarche shabasa inu ngafikiri amshido ti hulu mbahindu sidi sidi mama hangu sidi mba familia hangu asbabu de meli alhamdulillah sende ti tamru volo kawe kati tsirenge banu mihumere ya direct Makao shele kazi shusha mana ukiri fingizo zinji haku abo kangize fingizo zinji haku abo ikanja kana mndu ningo mhulita direct abo kanunda arenga katuzilo zinji shaba hamempa ngizo zinji ngizo nchashi shangu jorenga ndaka ujihansi hata kayanga mjo usiku na mjinda kani ke patron namna ila nido mbaka fanjao nilive mndu shaya mbona hajabani Nilo patron mabdi goji stajabi wida mi halila bingo kata mine kata biyo jifikiria wida mi dingo lipa namna ino bakabale na mfanjao lo mtfanjao ngamji wafafa Si Idriss et son associé ont trouvé leur voie dans la pêche, Monsieur Ahamada Saïd, lui, a trouvé la sienne dans l'agriculture, en particulier la culture d'ananas et de papaye. La vie de M. Ahamada a failli basculer en Égypte, où il était parti faire des soins médicaux. Après ces soins, il a voulu faire des études. Ses moyens ne lui ont pas permis d'aller bien plus loin et il se retrouve sans argent. Il erre en Égypte. Et quand un ami lui parle de l'OIM, il s'est dirigé vers l'organisation. L'OIM a étudié son cas et a accepté de l'accompagner pour retourner au pays. Unakahulene fami tikautabi hasibabu yo katika heshelo wanahangu mani makatanu ngaminana watano umsada wa OM unibuli ya nrongo za nyumeni haukaondu watsonga na wasulibana
Sikaujua uziro ya kahuyenshi Egypti, hokaha kaunipara ya nabia eheli ya nshi. Sikautabiha be maisha hunu kaja kamangu. Sikautabiha ni heli ya kahuyenshi ihu. Wana rejei OUM, wanika dosi okayani jenra police, izo komi ufanya Komori, nizanungo na juanza nzifanya. Wangu tiwambia ishwe kaundo na nzao, wao wansaidia, zo Mwenyezi Mungu ya wajaili. L'aide que Ahamada a demandée consiste à l'acquisition d'un moteur de voiture pour remplacer celui de son véhicule utilitaire qui est à l'arrêt. Bonalekeza le gari tundu faida hoka yali kaurumishi hausoni mwe madini ya hangu ubahizo mnanasi ubahizale popwai ranzi ya pashia ya haja maisha ya ngeendelea ondora hane ya yorakana yohali. Hunudo msaada wa OUM ndo nashinda nafanya hazinu vazimanoa na manano wana hangutsa walika wajawa ngwa uhunu ngwa rishangiri yao raka ushinda lime hunu hata rungwe miri yaka hunu hata noru shindari waswili emakatianu rivunao. Wansaidia tipuwa usemiri si walao mnana si unu. Yabo tika uhunda ne hila na ushinda ne naangalia tena noa na nane familia hangu. Amdo watanganya mjo montera dim. Bo, sina baile kodode. Chaque histoire de vie de retourné contient ses propres contours. Les prendre en compte permet une meilleure réinsertion des retournés. Cela pour que la migration soit un choix et non une nécessité. L'OIM est attaché au principe selon lequel des migrations qui s'effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques aux migrants et à la société. La migration est enracinée dans l'histoire de la culture des Comoriens. Et aujourd'hui encore, la diaspora comorienne contribue de manière significative au bien-être et au développement des Comores. Toutes les migrations n'interviennent pas dans des circonstances heureuses et il faut éviter aux Comoriens des migrations qui peuvent les mener dans une impasse. Il est important que ceux qui se retrouvent dans cette situation sachent que cette mauvaise expérience ne doit pas être le point final de leur histoire. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, rentrer aux Comores et contribuer, grâce à leur réintégration, au développement du pays. Sina kama mjifumo sawa. Hapa ye maudu ya hatu inshallah yotafikia Mwenyezi Mungu hapa ndio lonio cha sare ono mapicha sare ono nogoze dalili abonge hapa hayo tafikia Mungu neze jitahidi zatu hapa abasainu mnanasi ngamshindo haruma mfumo tipwa kilo majana maili.